دعوت اسلامی کے پروفیشنلز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے شیروانی کمیونٹی ہال بارہمولہ میں ایک کنونشن منعقد کیا گیا۔ شمالی کشمیر کے متعدد شعبوں سے تعلق رکھنے والے شخصیات، انتظامی افسران، دانشوران اور دیگر پروفیشنلز نے اس میں شرکت کی۔ یہ کردار سازی اور تقوی پر مبنی سیشن تھا جو بنیادی طور پر شمالی کشمیر کے پیشہ ور افراد کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا تاکہ وہ اسلامی تعلیمات کی پیروی کر سکیں۔ دعوت اسلامی کے پروفیشنلز ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ڈاکٹر سید عابد اتاری نے شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ Dawat Islami believes in the formation of nations, believes in the formation of our society through character, through the practical implementation of injections of our Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. اس مقصد سے آج دعوت اسلامی کے پروفیشنلز ڈپارٹمنٹ نے ایک یہاں پہ کمیونیکیشن کا انعقاد کیا۔ کرگل میں این جی اوز کے اشتراک سے سرکاری انتظامیہ نے انٹرنیشنل ماؤنٹینئرنگ ڈے کا اہتمام کیا۔ پہاڑی خطے میں صفائی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ لداخ اسکی اینڈ سنو بورڈ ایسوسی ایشن نے اسکی ماؤنٹینئرنگ لداخ کے اشتراک سے یہ نظم کیا۔ لنکی پال اسکی سلوپ اور امبا آئس وال پر صفائی کے کام انجام دیے گئے۔ مشہور نونکون چوٹی کے دامن میں ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے رنگا رنگ کلچرل پروگرام منعقد کیا گیا۔ ایگزیکٹو کونسلر ٹورزم اور ایگزیکٹو کونسلر ورکس آغا سید عباس رضوی موجود تھے۔ شرکاء کو اسناد اور انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ والنٹیئرس دیکھ سکتے ہیں ہمارے ممبرس سارے جو ہمارے لداخ اسکی اینڈ سنو بورڈ ایسوسیشن اور ان کولیبریشن وتھ اسکی ماؤنٹینئرنگ لداخ، تو ہم نے ایک انیشیٹو لے کہ کیوں نہ ہم اس انٹرنیشنل ماؤنٹین ڈے کو ہم اپنے ایریا جہاں پر ہم اسکینگ کرتے ہیں اور جو ماؤنٹین ہمارے اس ایریا میں ہے فیمس ماؤنٹین لنکی پل اسکی سلوپ، تو اس کو ہم صاف کرنے کے لیے ہم آئے تھے۔ لداخ میں توانائی کی بچت پر پینٹنگ کا مقابلہ منعقد کیا گیا۔ منسٹری آف پاور نے این ایچ پی سی کے اشتراک سے یہ مقابلہ منعقد کرایا۔ لیہ اور کرگل اضلاع میں بڑے پیمانے پر مقابلے منعقد کیے گئے۔ لیہ کے گرینڈ ڈریگن ہوٹل میں اختتامی تقریب منعقد کی گئی۔ فاتح اسٹوڈنٹ میں انعامات اور اسنادات تقسیم کیے گئے۔ ڈویژنل کمشنر سواگت وشواس مہمان خصوصی تھے۔ ڈائریکٹر ایجوکیشن ڈاکٹر صفدر علی اعزازی مہمان رہے۔ نیشنل ہائیڈل پاور کارپوریشن کے جنرل مینیجر بکرم سنگھ بھی اس میں شریک رہے۔ بچپن سے پینٹنگ کرنے کا شوق تھا اور میں نے کچھ کلاسز بھی لیے تھے لاسٹ ایئر کلینر پلانٹ، تو میں نے کلینر پلانٹ کو ایک ہیومن میں ریپرزینٹ کیا تھا کہ اگر ہمیں کلینر پلانٹ چاہیے تو سٹارٹ ہم سے ہوگا۔ اگر کلینر پلانٹ چاہیے تو ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا نیچر کو۔ اس میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، تو میں نے پینٹنگ میں یہ دکھانے کی کوشش کی کہ ہمیں اپنے جو انرجی ریسورسز ہے وہ اس کو کیسے اچھے سے یوز کرے اور پھر سے جو رینیویبل ریسورسز ہے اس کو یوز کرتے ہیں، اور جو ایگزاسٹیبل ریسورسز ہے اس کو ہم کم یوز کریں، کیونکہ اس سے ہمارے دھرتی پردوشت بھی ہو سکتے ہیں۔ 450 بچوں کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ ملی اس میں، جو کہ بہت ہی اچھا ایک اتساہت قدم ہے ہمارے لیے بھی اور بچوں میں بھی جو ارجا سرکشن کے پرتی جاگروکتا ہے اس کو بڑھاوا دینے کے لیے، تاکہ ہم لوگ ارجا کو کیسے بچانا ہے اس پہ بچوں کو جاگروک کر سکیں۔ بچے جاگروک ہوں گے تو ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی جاگروک ہوں گے۔ پیکس الپائن ایڈونچر کلب سوپور نے پہاڑوں کے عالمی دن کی مناسبت سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا۔ ڈائریکٹر انڈسٹریز اینڈ کامرس محمود احمد شاہ اور ایڈونچر ایکسپرٹ روف ترمبو مہمان خصوصی تھے۔ ایڈونچر اسپورٹس پرسن نے سامعین کے ساتھ ایڈونچر کی اہمیت اور فوائد اور قدرت کے ساتھ رابطے میں رہنے کے بارے میں اپنے تجربات سے آگاہ کیا۔ مقررین نے نوجوانوں کو ایڈونچر ٹورزم میں شامل کرنے کی ضرورت پر روشنی ڈالی تاکہ انہیں منشیات اور دیگر سماجی برائیوں سے دور رکھا جا سکے۔ لو نیچر ہیٹ ڈرگس، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یوتھ زیادہ سے زیادہ نیچر کی طرف راغب جو ہے، ایکسپلور کرے نیچر کی طرف۔ سوسائٹی کو زیادہ سے زیادہ شامل کیجیے بچوں کو ایڈونچر سپورٹس کی طرف۔ یہاں پر کلب چل رہا ہے، یہاں سوپور ٹاؤن میں ہمیں چل رہا ہے، ماشاءاللہ بارہمولہ بھی ہمارے ساتھ شامل۔ آپ لائیے بچوں کو ہمارے ساتھ، ہم بحیثیت پیرنٹس کے ان کے ساتھ رہتے ہیں، بحیثیت بہترین گائیڈس کے ساتھ، بحیثیت ایلڈرس ان بچوں کے ساتھ۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ایک چھوٹی سی گلمرگ کے دامن میں واقع چندی لورا
टंगमर्ग में दुनिया भर के स्कीयर्स और विंटर स्पोर्ट्स से मुंसलिक लोगों के लिए अहम सहूलत फराहम कर दी गई है। जम्मू कश्मीर का पहला कश्मीर टूरिज्म एडवेंचर स्टोर कायम किया गया है। डायरेक्टर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट महमूद अहमद शाह ने इसका इफ्तिताह किया। गंडोला केबल कार के मैनेजिंग डायरेक्टर रियाज अहमद और गुलमर्ग में असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म जावेदुर रहमान भी मौजूद थे। शाह ने कहा कि ऐसे इक़दाम से नौजवानों के लिए रोजगार के वसाइल भी फराहम हो सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ पे जो है टूरिस्ट को अब बाहर से इक्विपमेंट लाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा सिनेरियो है टूरिज़म का, वहाँ पे एडवेंचर के हवाले से ये जो पेशरफ्त हुई है, बड़ी खुशाइन पेशरफ्त हुई है। जो हमारे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, बाहर दूसरे स्टेट से आते हैं, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि सामान वहाँ से यहाँ कैरी करने में, तो उनको अपनी चॉइस का सामान मिलेगा, साइजेस अवेलेबल होंगे, डिफरेंट उनके जो यूजेज है उसके हिसाब से उन्हें रेकमेंड किया जाएगा कि आप क्या लेना चाहिए। टीआरसी लिंगेट हंदवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक वर्क्स मीटिंग मुनक्किद की गई। शफकत अली वटाली के सरबराही में ये प्रोग्राम हुआ। दर्जनों सियासी वर्करों ने दूसरी पार्टियों को खैराबाद कहकर बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत अख्तियार की। वटाली ने वर्करों का पार्टी में खैर मकदम किया। इन्होंने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करें। अग्रिकला मागाम में ट्रांसफार्मर के नाकारा होने पर लोगों ने एहतजाज किया। अग्रिकला के लोगों का कहना है कि मुतल्लिका महकमे ने ट्रांसफार्मर की मरम्मत की। ताम सितम ज़रीफ़ी ये कि एक हफ्ते में 3 दफ़ा ट्रांसफार्मर नाकारा हो गया। लोगों ने बताया कि बिजली न होने की वजह से इन्हें काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं। इन्होंने मुतल्लिका महकमे से अपील की कि इन्हें नया मुनासिब ट्रांसफार्मर फराहम किया जाए। दिन परेशान होते हैं, दिन ब दिन परेशान पावर के लिए, कोई सुनता नहीं, कोई मानता नहीं, कोई देखता नहीं है। हम किसको बोलेंगे? हम इस आप चैनल के माध्यम से मेहरबानी करके हमारे ये जो गोश गुजार आप आगे तक पहुँचाए ताकि हम लोगों का कोई परेशानी दूर हो जाएगा। हफ्तस पे 3 लट दूध यह धरन अत लोड ग 63 KV गवर्नमेंटस अपील, खास कर गवर्नर सबस अपील। म्यूनसिपल कौंसिल शोपियां की जानिब से खुसूसी सफाई मुहिम शुरू की गई। प्लास्टिक से पाक शोपियां मौजू पर मुहिम चलाई गई। इस हवाले से एक रैली भी निकाली गई। इस दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर साफ सफाई अंजाम दी गई। म्यूनसिपल कौंसिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा कि इस मुहिम के जरिए माहौल को साफ रखने का पैगाम दिया गया। यहाँ की जो वाटर बॉडीज़ हैं ये क्लीन होनी चाहिए, प्लास्टिक फ्री होनी चाहिए। इसके रिगार्डिंग हमने MC बिजबिहारा से एक जॉइंट ड्राइव की है आज, और हम ये जो रिम आ रहा है सिंगलू नाला है और नट्टू नाला है, इन तीनों वाटर बॉडीज़ को क्लियर कर रहे हैं। जमत उलमा असने अशरिया ने 100 से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों में वर्ल्ड फेडरेशन एड की जानिब से फराहम करदा कंबलों की तकसीम की। जमत उलमा की टीम खित्ते लद्दाख के मुतादिद इलाकों का दौरा करेगी और ज़रूरतमंदों में कंबल तकसीम किए जाएंगे। जमत उलमा असरा अशरिया के सदर शेख नाजिर मेहदी मोहम्मदी ने खिताब करते हुए वर्ल्ड फेडरेशन के खिदमात को सराहा और लद्दाख जैसे दूर अफ्तादा इलाकों में कंबल की तकसीम को यकीनी बनाए जाने पर इनका शुक्रिया अदा किया। जिला गादरबल के वाहिदपुरा नर्सरी को पहुंचकर मुतल्लिका हुक्काम ने यहाँ बीजों की उपज के अमल का जायजा लिया। डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री कश्मीर के हमरा रीजनल डायरेक्टर और DFO भी मौजूद थे। नर्सरी में तकरीबन 95,000 कोनिफर्स पौधों की नशोनुमा की जा रही है। देवदार और केल पौधे भी यहाँ पर लगाए गए। महकमे जंगलात ने पंचायती राज इदारों, गाँव के शजरकारी कमेटियों, DDC चेयरमैन और BDC अराकीन को शजरकारी मुहिम में शामिल कर लिया है। बड़गाम के धर्मना में आर्मी की तरफ से कबड्डी टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया। नौजवानों को खेल कूद की जानिब राग़िब करने और उन्हें मंशियात से दूर रखने के लिए यह नज़्म किया गया। इस टूर्नामेंट में 4 टीमों ने हिस्सा लिया। बड़गाम की टीम ने पायम्स की टीम को फाइनल में हराकर टूर्नामेंट अपने नाम किया। खिलाड़ियों ने खुशी का इज़हार करते हुए कहा कि आइंदा भी इस तरह के टूर्नामेंट्स मुनक्किद होने चाहिए। ज़िला किश्तवाड़ के मारूफ NGO तारक मेमोरियल चैरिटेबल फाउंडेशन ने एक क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है। किश्तवाड़ के अवाम की खिदमत के लिए दी गई इस एम्बुलेंस का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर ने किया। यह गैर सरकारी तंजीम वादी शराब में सन 2007 से सरगर्म है। NGO ने गरीब आवाम की बेहतरी के लिए तमाम जदीद सहूलियात फराहम की हैं। डिप्टी कमिश्नर अशोक शर्मा ने फाउंडेशन को मुबारकबाद दी। डोडा के DC ने भलेसा में गाँव ढाकई का दौरा किया। इन्होंने एक अवामी दरबार का एहतमाम कराया। ये जम्मू कश्मीर का एक ऐसा वाहिद गाँव है जहाँ 80 से ज़्यादा लोग न बोल सकते हैं और न सुन सकते हैं। इलाके के मुंतखब नुमाइंदों का इल्ज़ाम है कि कोई भी हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं देती। DC डोडा ने इन्हें यकीन दिलाया कि वो तमाम मुश्किलों को दूर करने की कोशिश करेंगे।
डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने तमाम अजला के चीफ एग्रीकल्चर अफसरान के हमरा कुपवाड़ा का दौरा किया और मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का जायजा लिया। टाउन हॉल कुपवाड़ा में एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। मुलाजमीन को स्कीमों के मुतालिक जानकारी फराहम की गई। डायरेक्टर ने अफसरान पर जोर दिया कि इन स्कीमों के मुतालिक जानकारी किसानों तक पहुंचाई जाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटी सी लोगों की लापरवाही से जम्मू कश्मीर में कोरोना के केसेस फिर बढ़ने लगे हैं। उधर कुर्सी के मुंतजिर सियासतदान भी परेशान हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू में सहाफ़ियों पर बरस पड़े। नाज़रीन, आज लड़ी शाह ऐसे ही मामलात पर ख़ास तबसरा कर रहे हैं, तो आप देखिए लड़ी शाह और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। Corona hötun bejonen vapas. Corona hötun bejonen vapas. Novurup badalan virus. Novurup badalan virus. Corona hötun bejonen vapas. Lukap justru wainkarun ehtiyat. Lukap justru wainkarun ehtiyat. Tani aywa pasnavu sogat. Tani aywa pasnavu sogat. Masak sarni magar candas. Masak sarni magar candas. Corona hötun bejonen vapas. Novurup badalan virus. Bana bekbey containment zone. Bana bekbey containment zone. Basan zan çubey mahol pron. Basan zan çubey mahol pron. Lockdown beylagi şahras. Lockdown beylagi şahras. Corona hötun bejonen vapas. Novurup badalan virus. Siyasi lider sak padişah. Siyasi lider sak padişah. Kursi rosayım hali haran. Kursi rosayım hali haran. Maçar biçarena karas. Maçar biçarena karas. Corona hötun bejonen vapas. Novurup badalan virus. Faruk Abdulhan Radut Brak. Faruk Abdulhan Radut Brak. Jurnalistan emker kunyi krak. Jurnalistan emker kunyi krak. Yemi savalı prostaske nas. Yemi savalı prostaske nas. Corona hötun bejonen vapas. Corona hötun bejonen vapas. Novurup badalan virus. Novurup badalan virus. Corona hötun bejonen vapas.